When the Buddha first taught the Dhamma, it was compared to the wheel that had been set in motion and that could not be stopped by anyone in the world, whether human or divine being. This has been true as the teachings of the Buddha have spread all around the world. Here in Bodhisattva Forest Monastery and Bodhikasuma Center, the main languages used are English, Indonesian and Thai. So, on this day of Wesak, some of the disciples of the monastery wish to share with you the life of the Buddha in their own language. In 623 BC, King Suddhodana ruled the kingdom of Sakya in present-day Nepal. His queen, Mahamaya, was traveling to her parents' home to give birth. Along the way, under a large sala tree in Lumbini Grove, on the full moon day of Vaisakha, she gave birth to the Bodhisattva, the Buddha to be. As soon as he was born, the Bodhisattva walked 7 paces to the north and declared that I am the supreme in the world. I am the foremost in the world. I am the most excellent in the world. This is my last birth. There shall be no more birth for me. 5 days after the birth, a name-giving ceremony was held, and the Bodhisattva was named Siddhartha, meaning one who achieves his goals. The Brahmins attending predicted that Prince Siddhartha would either be a great emperor or an enlightened one, a Buddha. Pangeran Siddhartha memiliki kehidupan yang sangat mewah, memiliki 3 istana yang berbeda untuk musim yang berbeda, dan semua kemewahan seorang pangeran. Pada usianya yang ke-16, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara. Ayah Pangeran Siddhartha melatih sang pangeran agar kelak menjadi seorang raja dan juga melindunginya dari segala penderitaan duniawi. Tetapi di tengah perjalanannya ke pusat kota, ia berpapasan dengan orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Hal ini membuatnya menyadari bahwa semua orang akan mengalami penuaan, menjadi sakit, meninggal, dan belum bisa melewati kondisi-kondisi tersebut. Kemelekatannya atas kenikmatan duniawi menjadi hilang, dan ia bertekad untuk mencari jalan pembebasan. Pada usia ke-29, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, istri, dan anaknya yang baru saja lahir. Ia meninggalkan semua kemewahan, memotong rambutnya, dan mengenakan jubah yang berwarna kuning tua. Ini merupakan bentuk penolakannya terhadap kenikmatan duniawi. พระโพธิสัตว์ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนกับท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียง2 ท่านในเวลาไม่นานพระองค์ได้สำเร็จการฝึกสมาธิขั้นสูงสุดที่ท่านอาจารย์สอนแต่ก็ทรงเห็นว่านี่ยังไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่การตรัสรู้จึงทรงเดินทางไปยังอุรุเวราเสนานิคมและทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเพื่อเป็นการละความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลา6 ปีด้วยการกลั้นลมหายใจและการอดพระกยาหารจนถึงกับหมดสติจวนเจียนสิ้นพระชนจะแตกสลายถึง3 ครั้งพระองค์ทรงรู้ว่าไม่มีผู้ใดที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยาได้มากไปกว่านี้แล้วแต่นี่ก็ยังไม่สามารถทำให้เข้าใกล้ถึงการตรัสรู้ได้พระองค์ทรงระลึกถึงช่วงเวลาที่ยังทรงพระเยาว์ขณะที่พระองค์ได้ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นชมพู่พฤกษ์ทำให้ทรงประจักษ์ว่าทางสายกลางคือทางที่จะนำไปสู่การตรัสรู้พระองค์จึงทรงเสวยข้าวมัทุปยาตและเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในคืนนั้นเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงของวันวิสาขะพระโพธิสัตว์ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ว่า
ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์ Pangeran Siddhartha melatih ketenangan pada pernapasan dan melampaui berbagai halangan di dalam pikiran. Di sini, Mara, makhluk sesat penggoda yang menarik makhluk-makhluk lain ke alam samsara yang siklus kehidupan dan kematian tidak berkesudahan, terkejut melihat Pangeran Siddhartha yang melarikan diri dari wilayah kekuasaannya. Maka dengan semua gerombolannya, ia datang untuk menghalangi Pangeran Siddhartha. Mara berusaha menguasai tempat duduk Pangeran Siddhartha, tetapi Pangeran Siddhartha dengan tangan kanannya menyentuh bumi, menyatakan kepada bumi sebagai saksi atas kesempurnaan spiritualnya, bahwa dialah yang berhak atas tempat tersebut. Bumi menjawab dengan menyingkirkan Mara dan gerombolannya itu pergi. Pada malam itu, Pangeran Siddhartha mencapai 4 jana, tingkat ketenangan batin yang sangat dalam, lalu pencerahan. Ia mencapai 3 tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu 1. Ia memiliki kemampuan untuk melihat kehidupannya di masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. 2. Ia mampu melihat bagaimana manusia lahir menjadi kuat atau lemah, cantik atau buruk rupa, kaya atau miskin, dan semua itu tergantung atas karma masing-masing. 3. Ia memahami adanya 4 kebenaran mulia, yaitu dukkha adalah penderitaan, samudaya adanya sebab penderitaan, nirodha adanya akhir penderitaan, magga adanya jalan untuk mengakhiri penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Dengan pengetahuan tersebut, Pangeran Siddhartha mengakhiri kemelekatan duniawi yang terus mengikatnya untuk lahir kembali. Kini ia telah mencapai pencerahan sempurna sebagai seorang Buddha, yang artinya yang telah bangun, the awakened one. After the Buddha's enlightenment, he enjoyed the bliss of liberation for 7 weeks. And then the thought occurred to the Buddha that the sublime Dharma would be hard to teach and difficult to understand. The Brahma Sahampati knew that this would be for the loss of the world if the Buddha did not teach, so reappeared before the Buddha, and after paying homage to the Buddha, invited the Buddha, saying, "There are beings with little dust in their eyes who are falling away because they do not hear the Dharma. There will be those who will understand the Dharma." And the Buddha surveyed the world and saw living beings with different inclinations. Some who would be able to see the Dharma. The Buddha proclaimed, "Open are the doors to the deathless, to those with ears. Let them show their conviction." And from here, the Buddha went to turn the wheel of Dharma to the 5 ascetics. And this was the beginning of setting down the Dharma and Vinaya, the teachings and discipline that the Buddha would teach and instruct for 45 years. เมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้80 พรรษาพระองค์ได้เสด็จไปยังเมืองปาวาและได้ประทับอาศัยที่สวนมะม่วงของนายจุนทะซึ่งได้ทรงฉันภัตตาหารมื้อสุดท้ายจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงอาพาธถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่พระองค์ก็ยังทรงเดินทางต่อไปเพื่อไปยังเมืองกุสินาราที่เมืองกุสินาราพระองค์ตรัสสั่งให้พระอานนท์ปูลาดอาสนะระหว่างต้นไม้สาระทั้งคู่และพระองค์ก็เอนพระวรกายท่าสีหสายญาติณที่แห่งนั้นมีพระสงฆ์และเทวดามาประชุมกันเป็นจำนวนมากเพื่อถวายการสักการะพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายและพระองค์ได้แสดงปัจฉิมโอวาทมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานการดับสนิทความหลุดพ้นจากสังขารและการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่มีที่สิ้นสุด My teacher, Venerable Ajahn Anan, often shares the story of how his teacher, Venerable Ajahn Chah, once asked him, "Wasn't the Buddha born in Thailand?" This left him puzzled, and only later did he realize that the Buddha, or awakening, arises in one's own heart, and this goes beyond nationality, language, status, but is open for everyone who follows the teachings of the Buddha. May the life of the Buddha be a shining example to people all around the world for many generations to come.